الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار سمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت نوبہار شفاعت قاسم و کنز نعمت ختم دوری رسالت کی بارگاہ عالیہ میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کرے، ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگوں کی دعا ساتھ رہی، میں اچھے سے آپ لوگوں کی دعا سے بہت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کر کے پھر میں واپس آ چکا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی حق میں دعا کی، رب تبارک و تعالیٰ سب کی نیک مرادوں کو پوری کرے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس مہینے کی نسبت پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہے۔ خاص کر اس مہینے کی 11 تاریخ کو پوری دنیا سنیت حضور غوث پاک کی نیاز بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور یقیناً ایک عقیدت مند کو چاہیے کہ منائے بھی، کیونکہ اس سے ہمارے ایمان کی تازگی بھی ہوتی ہے، اور ہم بزرگان دین اولیاء کرام کے کرامات کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم۔ یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے کسی چیز کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا ہے، اگر اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کا خوف اپنے دلوں میں بسا لے، اللہ کو راضی کر لے، تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، یہ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ جب حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ اس شعر کی طرف جو ہے تو منسوب ہے۔ یقیناً میری ملت کے نوجوانوں، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان بڑا ہی عظمت اور رفعت ہے، بڑا ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ حضور غوث اعظم دستگیر ولایت کے تاجدار 1 رمضان المبارک کو قصبہ جیلان کے محلہ نیف میں جمعہ کے دن سن ہجری 470 یا 71 کو پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو گھر میں خوشی کا ماحول تھا، ہر انسان خوشیاں منا رہے تھے، ماں کے چہرے پہ خوشی تھی، باپ کے چہرے سے خوشیاں چھلک رہے تھے، پھوپھی کے چہرے سے خوشیاں بکھر رہی تھی۔ گویا کہ گھر میں ہر انسان خوش تھا، اور خوش ہوتا بھی کیوں نہ کیونکہ گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی۔ آج ہمارے بھی گھروں میں اگر بیٹی کی ولادت ہو تو ہر انسان خوش ہوتا ہے، خوشی مناتا ہے، مٹھائیں تقسیم کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جب اس جہان میں تشریف لائے تو ہر انسان خوشیاں منا رہا تھا، گھر کے سارے لوگ خوش تھے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، جن کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، کیا دیکھ رہی لوگ کہ وہ اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے، کہنے لگی کیا بات ہے، ابھی تو فاطمہ خوش تھی، ابھی تو خوشیاں منا رہی تھی، چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، لیکن ہو کیا گیا، ابھی اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو کہاں سے آ گئے، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ جب فاطمہ ام الخیر سے پوچھا گیا کہ ام الخیر فاطمہ یہ بتائیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی، ہر انسان خوش ہے، ہر انسان خوشی منا رہا ہے، آخر آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم دستگیر کی والدہ عرض کرتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹے عبدالقادر کو دودھ پلانا چاہا تو میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا ہے، میں پریشان اس لیے ہوں کہ جب میرا
कुछ पिएगा नहीं, कुछ खाएगा नहीं, तो आगे वो ज़िंदा कैसे रहेगा। मुझे तकलीफ़ इसलिए है, खुशी तो इसलिए थी घर में बेटे ने जन्म लिया, जाहिर सी बात है हर इंसान खुश होता है और मैं भी खुश हूँ, लेकिन मैं रो इसलिए रही हूँ, मेरे आंखों में आंसू इसलिए है कि जब ये कुछ पिएगा नहीं तो आखिर ये ज़िंदा कैसे रहेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कस्म जिलान के पूरे लोग जमा हो जाते हैं, मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं, यकीनन सारे लोग जमा हो जाते हैं। इसी कश्म में पूरा दिन निकल जाता है। जब शाम का वक्त होता है, कस्बे जिलान के मसाजिद से मगरिब की अजान की आवाज़ें आती है। जब हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूध पिलाया जाता है तो आप दूध नोश फरमा लेते हैं, दूध पीने लगते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह आपके पैदाइश के पहले दिन की यह सबसे बड़ी करामत है। गोया कि आपने पूरी दुनिया वालों को बता दिया कि ये रमज़ान का महीना है, इसीलिए अब्दुल कादिर जो है अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है और ये दूध नहीं पी सकता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आलम तसव्वुर में पूछा गया, या गौसुल आज़म दस्तगीर, आप पर तो अभी शरीयत का हुक्म लागू नहीं हुआ है, आप तो अभी शरीयत के मुकल्लफ नहीं हुए हैं, आप पर अभी शरीयत का हुक्म वारिद नहीं हुआ, या गौसुल आज़म दस्तगीर आखिर आप दिन भर रोज़ा क्यों रखे? आप तो अभी नाबालिग है, बालिग पर हुक्म लगता है, जब इंसान बालिग हो जाता है उस पर शरीयत का हुक्म मुकल्लफ होता है, लेकिन आप तो अभी नाबालिग है, आखिर ऐसा क्यों? तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक की रूहानियत ने जवाब दिया, गौसे पाक की करामत ने जवाब दिया, और यकीनन गौसे पाक अपने ग़ुलामों को ये पैगाम देना चाहते जो आज माह रमज़ान के महीने में सीना तान के कहते हैं कि हम गौसे पाक की ग़ुलाम हैं और खैनी खाते पीते घूमते हैं, कहीं बीड़ी पीते हैं, कहीं सिगरेट पीते हैं, कहते हैं कि हम गौसे पाक का ग़ुलामी का पट्टा अपने गर्दन पे डाले हुए हैं और शरेआम माह रमज़ान में खाते पीते नजर आते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कहते हैं हम ग़ुलामी, कहते हैं हम गौसे पाक के सच्चे आशिक हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कैसे आशिक हैं आप? गौसे पाक की ज़िंदगी को देखिए, आप अपनी ज़िंदगी को देखिए कि आप उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। हमने सिर्फ 11वीं और 12वीं ही तक महदूद रह गए, हमें सिर्फ जहाँ लंगर मिले हम वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको जानने की कभी कोशिश हम नहीं किए हुज़ूर गौसे पाक ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, हुज़ूर गौसे पाक की ज़िंदगी कहाँ गुजरी। यकीनन याद रखें, गौसे पाक की पैदाइश और पहले दिन ने गौसे पाक की ज़िंदगी ने हमें बता दिया कि माह रमज़ान इतना बड़ा अदब व एहतराम का महीना है कि मुझ पर अभी शरीयत का हुक्म लागू नहीं हुआ है, लेकिन मैं रोज़ा रख करके अपने चाहने वालों को बता रहा हूँ कि जो यकीनन तुम अगर मेरे सच्चे आशिक हो, अगर तुम मेरे सच्चे वफादार हो, याद रखना तुम मेरे अमल पर हुक्म पैरा होगे, मेरे हुक्म को मानोगे। लेकिन आज हम ना तो इधर के हैं ना तो उधर के हैं। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज बुजुर्गान दीन की हम सिर्फ आरास मनाते हैं, बुजुर्गान दीन की सिर्फ न्याज़ें मनाते हैं, लंगरें लुटाते हैं। अच्छी बात है, लुटाना चाहिए, मनाना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, सबसे पहले आप उन बुजुर्गों की ज़िंदगी को पढ़िए, उनकी हिस्ट्री को पढ़िए, उनको जानने की कोशिश कीजिए कि जिस बंदे की, यानी जिस अल्लाह के वली के हम उर्स को मनाते हैं, जिस अल्लाह के वली के हम न्याज मनाते हैं, उनकी ज़िंदगी कहाँ पर गुजरी, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। यकीनन याद रखिए, आइए मैं आपको बताता चलो, हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद के एकलौता बेटा थे, अपने माँ के एकलौता बेटा है। आपकी वालिदा बेवा हो चुकी है, आपके वालिद साहब अबू साले मूसा जंगी दोस्त जिनका नाम है, बहुत जल्दी इंतकाल कर चुके थे, बहुत जल्दी आप इंतकाल कर गए थे, पर्दा कर गए थे। यकीनन आपकी वालिदा बेवा थी और एक ही सहारा जो गौसे आज़म थे। यकीनन याद रखे, माँ ने कहा बेटा, वो जो गौसे पाक का बचपना है, माँ ने कहा बेटा अब तुम मुझसे दूर हो जा, तुम बगदाद के मदरसे में पढ़ने चला जा। याद रखे मेरे मिल्लत के नौजवानों, बगदाद जिलान से बहुत दूर था, काफ़ी दूरों की जगह, काफ़ी चलना पड़ता था, कई दिनों का रास्ता था। लेकिन आपकी वालिदा ये नहीं कहे कि मेरा एकलौता बेटा है, मेरा छोटा बच्चा है, इसको मैं अपने सीने से लगा के रखूँ, मैं इनको अपने नज़रों के सामने रखूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नहीं, बल्कि हुज़ूर गौसे पाक को फरमाया बेटा तू चला जा तो बगदाद पढ़ने के लिए। आज हम अपने बच्चे को घर से मदरसा नहीं भेजते हैं, आज हम अपने बच्चे को घर से स्कूल नहीं भेजते हैं, लेकिन गौसे पाक की वालिदा पर कुर्बान जाओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, बेवा है, हुज़ूर गौसे पाक को भेज दिया। हुज़ूर गौसे पाक बगदाद चले गए तालीम हासिल करने के लिए। आप वहाँ बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ 6-7 साल तक इल्म दीन हासिल करते रहे। एक मरतबा एक ताजिर जिलान से बगदाद पहुँचा, जैसे उन्होंने हुज़ूर गौसे पाक को देखा, पहचान लिया, कहने लगा अब्दुल कादिर तुम इतने बड़े हो गए हो। जाहिर सी बात है, 6-7 बरस के बाद कोई देखेगा तो बच्चा अगर छोटा भी रहेगा तो 6-7 बरस एक अच्छी लंबी खासी उम्र होती है, इंसान बड़ा हो ही जाता है। कहने लगा अब्दुल कादिर तुझे कुछ पता है, तुम्हारी वालिदा का कुछ पता नहीं है, हम लोग पड़ोस में रहते हैं, तुम्हारी माँ इतनी पर्दा करती है, इतनी पर्दा करती है कि पड़ोसियों को भी नहीं पता चलता है कि आपकी माँ है कि नहीं है, कैसी ज़िंदगी गुजारती है, वो कहाँ खाना क्या खाती है, कैसे रहती है। जब गौसे पाक को ये बात बताए
تو غوث پاک کے دل تڑپ گیا، کہنے لگا چلو اب میں آج ہی چلتا ہوں، اپنی والدہ سے مل کر کے آتا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان سمجھتے ہیں، رات میں ہی نکل چلتے ہیں بغداد سے۔ گھر پہنچے، کئی دنوں کا راستہ تھا، رات جب گھر پہنچے تو اپنے گھر پہنچے تو اس وقت رات ہو چکی تھی۔ رات کے وقت آپ گھر پہنچے، دروازے پر دستک دیے، اندر سے آواز آئی، کون؟ آپ نے کہا کہ میں عبد القادر ہوں امی، میں عبد القادر ہوں۔ ارے میرے ملت کے نوجوانوں، اتنا سننا تھا، آپ کی والدہ آتی ہے۔ حضور غوث پاک سوچ رہے تھے ابھی دروازہ کھولیں گے میری والدہ مجھے گلے سے لگا لیں گے، یقیناً اپنی والدہ کی چہرے کی زیارت کروں گا، اپنی امی جان کو دیکھوں گا، دل خوش ہو جائے گا، چین و سکون ملے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگا عبد القادر۔ کہنے لگا کون عبد القادر؟ کہنے لگا امی آپ کا بیٹا عبد القادر، کیا دوسرا عبد القادر اور بھی ہے کیا؟ کہنے لگا یہ بتا کہ تم علم دین حاصل کر چکے ہو یا پڑھائی ابھی تمہاری ادھوری ہے؟ کہنے لگا امی جان 2 سال کا ابھی کورس باقی ہے، 2 سال اور پڑھائی کرنا ہوگا تب ہماری تعلیم پوری ہوگی۔ آپ کی والدہ نے دروازہ بند ہی رکھا، کہنے لگا بیٹا ابھی واپس چلا جا الٹے قدم، انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی آپ سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ دنوں کے بعد ایک شخص جاتا ہے، پھر بغداد شریف میں حضور غوث پاک سے ملاقات ہوتی ہے، کہنے لگتا عبد القادر تجھے کچھ پتا ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہتھیلی پر رکھے اور ہمارے بچے تعلیم حاصل کر لیں؟ آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سارے ضروریات کی چیزیں مہیا کریں اور ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں؟ یقیناً نہیں میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کو بھی اپنی اولاد کو دین سے دور کرنا ہوگا، آپ کو بھی اپنی اولاد کو اپنے سے دور کرنا ہوگا۔ جب تک آپ اپنے نظروں سے اپنی اولاد کو دور نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی اولاد تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ آپ اگر چاہیں گے کہ ہماری اولاد تعلیم حاصل کرے، آپ ان کو بائک خرید کر کے دیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ ہماری اولاد تعلیم حاصل کرے، آپ ان کو موبائل خرید کر کے دیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ ہماری اولاد تعلیم حاصل کرے، آپ اس کو ساری فیسلٹی دیں گے، تو یقیناً یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ یقیناً وہ تعلیم کے میدان سے دور تو ضرور نظر آئیں گے لیکن تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور غوث پاک کے بچپنے اور تعلیم حاصل کرنے کی وقت سے یعنی مدت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں بھی تعلیم حاصل کرنا ہے، چاہے ہم انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ایجوکیٹ بنے، پروفیسر بنے، جو بھی تعلیم حاصل کرے، عالم بنے، فاضل بنے، مفتی بنے، یقیناً آپ کو اپنے گھر سے دور جانا ہوگا۔ جب تک آپ اپنے گھروں سے دور نہیں جائیں گے، اس وقت تک علم دین حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسی ذریعے سے گزر جاتی ہے۔ ایک کرامت میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت ہی مشہور کرامت ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یقیناً سننے کے بعد۔ بغداد شریف کا واقعہ ہے، تاریخ میں ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اس کی بیٹی کپڑا دھلتی ہے، کپڑا دھلنے کے بعد چھت کے اوپر پھیلانے چلی جاتی ہے، جیسے چھت کے اوپر پھیلانے کے لیے جاتی ہے وہ وہیں سے غائب ہو جاتی ہے۔ گھر والے بڑے حیران اور پریشان ہیں، دائیں بائیں آگے نیچے پیچھے سب گھر تلاش کر ڈالے، کہیں بیٹی نظر نہیں آئی، بڑے حیران اور پریشان بارگاہ غوثیت میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے حضور ہماری ناک تو کٹ گئی، حضور میں تو برباد ہو گیا، حضور میں تو تباہ ہو گیا۔ حضور غوث پاک عرض کرتے کیا ہوا؟ عرض کر وہ شخص جواب دیتا ہے میری بیٹی کپڑا پھیلانے کے لیے چھت کے اوپر گئی، وہیں سے غائب ہو گئی۔ میرے ملت کے نوجوان، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بچی واپس آ جائیں گی۔ وہ جو سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے اس پہاڑ کے اوپر چلا جا اور پہاڑ کے ٹیلے پر جا کر میرے نام کا ایک حصار کر لینا، ایک لکیر پھاڑ لینا اور اس میں یہ لکھنا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، اتنا لکھ کر کے رات بھر تم اسی پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھے رہنا، رنگ برنگ کے جنات تم سے ملتے رہیں گے، رنگ برنگ کے جنات تم کو نظر آئیں گے، لیکن تم گھبرانا مت، ڈرنا مت۔ جب صبح کا وقت ہوگا تو جناتوں کا شہنشاہ، جناتوں کا سردار آئے گا، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، جب وہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو، تم بتا دینا سب سے پہلے کہ عبد القادر نے مجھے بھیجا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ شخص چلا جاتا ہے، جانے کے بعد پہاڑ کے اوپر ٹیلے پر جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ کا حصار کر لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کے بعد رنگ برنگ کے جناتوں کو رات بھر دیکھتا رہتا ہے۔ جب فجر کا وقت ہونے لگا، صبح کا وقت ہونے لگا تو جناتوں کا شہنشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے، جیسے انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص میرے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہنے لگا کون ہو تم، کیوں میرے راستے پر بیٹھے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے بھیجا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اتنا کہنا تھا کہ جناتوں کا شہنشاہ گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے
बोलता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है। हाथ जोड़ के कहा था बताएं मेरे सरकार का क्या हुक्म है। वो अर्ज़ करते कि हमारी बच्ची छत पर गई कपड़ा फैलाने के लिए और वहीं से मेरी बच्ची गायब हो गई है, बच्ची नज़र नहीं आ रही है, मेरे सरकार का हुक्म है। बस इतना कहना था कि वो दाएं बाएं देखने लगता है, बहुत सारे जिन्नात इकट्ठा हो जाते हैं। वो जिन अर्ज़ करता है कि इनकी बच्ची का मामला किनके साथ है, इनकी बच्ची का मामला किनके साथ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक जिन उनकी बच्ची को लेकर मुल्क शाम जा चुका था और दूसरे जिन को मालूम था, कहने लगा हुजूर इनकी बच्ची को एक जिन फला नाम का है वो मुल्क शाम ले जा चुका है। हुजूर गौसे पाक का हुक्म होता है कि फ़ौरन उसको अभी कैद करके लाया जाए। फ़ौरन उनको लाया जाता है, जैसे ही उनको लाया जाता है उनको कत्ल कर दिया जाता है और उनकी बच्ची उनके हवाले कर दी जाती है। हाथ जोड़ के इल्तिजा करता है कि मेरे आका का जो हुक्म था मैंने पूरा कर दिया, मेरे आका को, मेरे सरकार को मेरे सलाम पेश कर देना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता क्या चला, इंसान तो इंसान, जिन्नातों पर भी गौसे पाक की हुकूमत है, जिन्नातों पर भी कब्जा गौसे पाक का है। मेरे मिल्लत के नौजवान, उस शख्सियत का नाम गौसे पाक है, गौसे आज़म उस शख्सियत का नाम है कि गौसे आज़म जिन्नातों पर भी हुकूमत करते हैं। जब ही तो आपके सामने जो मैंने वाक़या पेश किया, बच्ची को ला करके पेश किया, मेरे मिल्लत के नौजवानों, और एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ईमान खसा हो जाएगा। एक शख्स हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आते हैं, आने के बाद अर्ज़ करते हैं हुजूर मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हाथ बढ़ा, मुरीद हो जा। वो शख्स अर्ज़ करता है हमारी दो शर्तें हैं, पहले हमारी दो शर्तें आप मान लें फिर मैं आपका मुरीद हूँगा। ये अजब मामला है, पीर का हुक्म रहता है मुरीद के लिए, लेकिन यह मुरीद शर्त लगा रहे पीर से, बड़ा अजब मामला है। हुजूर गौसे पाक फरमाए बताओ कौन सी शर्त है तुम्हारी। वो कहने लगा हुजूर हमारे अंदर दो आदत है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये हमारी शर्त है, फिर मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। हुजूर गौसे पाक अर्ज़ करने लगे बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। वो कहने लगा कि मैं चोर हूँ, चोरी करता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। हुजूर गौसे पाक कहने लगा अस्तगफिरुल्लाह, ये भी कोई शर्त है। उन्हें पता नहीं था कि बात किससे कर रहा है, वो उन्हें मालूम नहीं था कि किन से उनका पाला पड़ा है। गौसे पाक कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह, ये भी कोई शर्त है। कहने लगा दूसरी शर्त क्या है बता। कहने लगा हुजूर मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। हुजूर गौसे पाक कहने लगे शरीयत के खिलाफ अमल करते हो और गौसे पाक का मुरीद बनना चाहते हो, अब्दुल कादिर का मुरीद बनना चाहते हो, पहले इस शरीयत के खिलाफ अमल करना छोड़ो फिर मुरीद होना। वो कहने लगे हुजूर बड़े बड़े डाकुओं को आप ही ने संभाला है, बड़े बड़े चोरों को आप ही ने संभाला है, यहीं से बिगड़ी बनी है। हुजूर गौसे पाक फरमाते ठीक है, लेकिन तुझे पहले ये दोनों आदत छोड़नी पड़ेंगी, फिर मैं तुझे मुरीद बना लूँगा। वो शख्स अर्ज़ करता हुजूर खान का अब्दुल कादिर का वास्ता उसकी माँ फातिमा का, जब आपकी वालिदा फातिमा का वास्ता दिया, हुजूर गौसे पाक फरमाते ठीक है मैं तुम्हारी दो शर्त मानूंगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त माननी होगी। वो कहने लगा हुजूर मैं आपकी हज़ारों शर्तें मान लूँगा, सिर्फ आप हमारी एक मान लें, हमारी सिर्फ आप एक मान लें, बाकी मैं आपकी बुरी शर्तें मान लूँगा। उसे पता नहीं था कि हमारी शर्त कितनी, ये जो है इनकी शर्तें कितनी महंगी पड़ जाएंगी। वो कहने लगा हुजूर जल्दी से बताया शर्त क्या है। हुजूर गौसे पाक अर्ज़ करते हैं कि जब अजान का वक्त हो जाए तो सिर्फ तुम अजान पढ़ देना, बस यही शर्त है। कहिए सुभान अल्लाह। तो सही है, अजान का वक्त हो जाए तो अजान पढ़ देना। वो कहने लगा ये भी कोई शर्त है। हाथ बढ़ाया, मुरीद हो गया। अब घर आया, घर पहुंचने के बाद एक दिन गुजरा 5 वक्त का अजान दिया, दूसरे दिन गुजरा 5 वक्त का अजान दिया, तीसरे दिन गुजरा 5 वक्त का अजान दिया। बीवी सटपटा गई, कहने लगा अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अजान पे अजान दिए जा रहे हो, नमाज भी पढ़ोगे किसी को अजान ही दोगे। अगर तुझे इतना शौक़ है नमाजी बनने का तो मोहल्ले की मस्जिद में चला जा, वहाँ जाकर के मिंबरों पे अजान दे, मीनारों से अजान दे, ताकि पता चले कि तुम्हें नमाजी बनने का शौक़ है, तुम्हें नमाज पढ़ने का तुम्हारे अंदर जज्बा है। घर पे ले दे के अजान पे अजान दिए जा रहे हो, नमाज पढ़ ही नहीं रहे हो। चलो ये तो ठीक है, ये बताओ कि चोरी करने के लिए कब जाओगे? घर के अनाज सारे ख़त्म हो गए हैं, घर में कुछ भी नहीं है, चोरी करने के लिए जा, जल्दी से सामान ला करके दे ताकि घर में खाना बने। वो शख्स कहने लगा क्या बताऊँ, अब्दुल कादिर से कंप्रोमाइज़ किया हुआ हूँ, वादा किया हुआ हूँ, भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं चोरी करने के लिए जाऊँ, कहीं नमाज अजान का वक्त ना हो जाए। उन्होंने दिमाग लगाया कि बाहर का चोरी तो करने जाना होगा, नहीं तो घर चलेगा कैसे, घर में अनाज वगैरह कुछ नहीं है। तो बड़ी दिमाग में जोड़ दिया और एक वक्त उन्होंने चोरी का निकाला। उन्होंने सोचा कि रात के 11 बजे जाऊंगा और 3 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा।
11 बजे जाऊंगा, 3 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। उन्होंने एक रात निकला, रात के 11 बजे बगदाद के अमीर तरीन शख्स के घर में फलांग के हुए दाखिल हुआ। बड़ा कुशादा घर था, बड़ा वसी व अरीज घर था। जैसे उस घर में दाखिल हुआ, सोने चांदी लालो जवाहरात के ढेर थे। उस घर तक उन्होंने पहुंचा, चिराग जलाया। जलाने के बाद उन्होंने गोनी में, बोरिए में जो है दीनार और दराहिम को डालना शुरू किया। अब वो डालने में इतने मसरूफ़ हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि अजान देना है हमें। अब वो जैसे ही बोरिए यानी गोनी को अपने कंधे पे लिया, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, याद आ गया, अरे अजान का तो वक्त हो गया, क्या करूँ? कहिए सुभान अल्लाह। उन्होंने सोचा कि मरता करता क्या नहीं, अब्दुल कादिर से वादा किया, चलो यहीं अजान पढ़ देता हूँ। जैसे उन्होंने अजान पढ़ा, घर के सारे लोग जाग गए, सेंटरी मंत्री जो भी सो रहे थे सारे लोग बेदार हो गए, सारे लोग बेदार हो गए। जब अजान देकर के वो फारिग हुआ, दाएं बाएं मुड़ के देखा तो क्या देख रहा है कि पूरे लोग जाग गए हैं। उन्होंने सोचा अब तो हमारी खैर नहीं है, चलो 2 रकात पढ़ भी लेता हूँ। अब तो हमारी खैर नहीं है, लेकिन 2 रकात पढ़ ही लेता हूँ आज। उन्होंने 2 रकात पढ़ी, जैसे सलाम फेरा, देखना पीछे 2 सफ़े लगी हुई है, कहिए सुभान अल्लाह। पीछे 2 सफ़े लगी हुई है। एक शख्स आगे बढ़ा, कहा हुजूर अगर इजाज़त हो तो इकामत पढ़ूँ? वो कहने लगा, अरे हुजूर मैं चोर हूँ, फंसा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ कैसे यहाँ से भागूँ, और तुम हुजूर कह रहे हो मुझे इकामत पढ़ने की और नमाज पढ़ाऊँ? मैं तो चोर हूँ। कहने लगा, हुजूर ये आपकी आजिज़ी है कि आप कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ? भला कोई चोर अजान दे सकता है किसी के दरवाजे पर जा कर के? कहने लगा, नहीं मैं चोर हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ रास्ता निकले तो मैं भागूँ, मैं चोर हूँ। घर वालों ने कहा, नहीं ये आपकी आजिज़ी है, हुजूर इजाज़त है, इकामत पढ़ो, सूरज तुलू होने वाला है। गुस्से में कहा, चल पढ़, जो होगा देखा जाएगा। गुस्से में कहा, पढ़ तकबीर। इकामत कही गई, इकामत पढ़ दिया गया। उन्होंने नमाज पढ़ाया। जैसे नमाज पढ़ाए, सलाम फेरे, घर वाले पूरे हाथ पैर में बोसा देना शुरू कर दिया, हाथ पैर चूमने लग गए। वो कहने लगा, अरे हाथ पर मत चूमो, मैं चोर हूँ, अगर तुझे यकीन नहीं होता है चलो अब भी मैं तुझे दिखाता हूँ, वहाँ बोरिए है, वहाँ बोनी है, देखो उसमें सामान रखा हुआ है। कहने लगा, हुजूर आप मुझे हम लोगों को बहला रहे हैं, आप हम लोगों को बहला करके यानी टाल रहे हैं। आप जो आपकी चेहरे, आपकी पेशानी बता रही कि वलायत की लकीरों ने कब्जा कर रखा है, आपकी होठों की खुशकी बता रही कि आप अल्लाह के वली हैं, आपका चेहरा बता रहा है कि आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप हम लोगों को बहला रहे हैं। यकीनन उधर हुजूर गौसे पाक खानकाह कादरिया में मुस्कुरा रहे हैं और मुरीद से कह रहे हैं कि 2 मनवा के उसने मैं ना फंसा, मेरा 1 मान के वो फंस गया है। कहने लगा, हुजूर क्या हुआ? कहने लगा, मेरा 1 मान के वो फंस गया है, उसका 2 मान के मैं ना फंसा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब वो शख्स पूरे मंजर सामने आ गया, बात खत्म हो गई, लोगों को उस बोरिए तक ले गया, गोनी के पास ले गया। लोगों ने देखा, उसके बाद भी कहा कि हुजूर ये आपकी आजिज़ी है कि आप अपने आप को चोर बता रहे हैं, आप चोर नहीं है। भला कोई चोर अजान देगा और नमाज पढ़ाएगा? यकीनन आप ऐसा नहीं है। अब वो शख्स, वो चोर जो था, हाथ उठाया गौसे पाक के खानके की तरफ, हाथ उठाकर कहने लगा, अब्दुल कादिर मैंने मान गया आपको, एक वक्त की अभी नमाज पढ़ाया हूँ तो हाथ और पैर लोग चूम रहे हैं, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ लो तो कितनी हमारी इज्जत व एहतराम होंगे, कितने अदब व एहतराम करेंगे लोग। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो गौसे पाक है जिन्होंने अपनी निगाह से हज़ारों लाखों चोरों डाकों की ज़िंदगी बदल दी है। ये भी चोर थे, ये बेनमाजी थे, लेकिन नमाज के पाबंद हो गए, चोरी से तौबा कर लिए, अल्लाह के वली बन गए। तो निगाह इसके वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि अल्लाह वाले दिलों को साफ़ करते हैं। आपके दिलों में जो गुनाहों के डॉट पड़े हुए हैं, जो गुनाह कर करके दिल स्याह हो गया है, अल्लाह वाले उस दिलों को, स्याहों को दूर करके सफ़ेद पोशाक पहना देता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के वली में से एक वली गौसे पाक है जो बहुत बड़े कुतुब है, बहुत बड़े गौस है। यकीनन उनसे सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत रखिए, यकीनन आप अपना रिश्ता उनसे मजबूत रखिए, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी गलती से हो गई हो तो उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर यहाँ से आगे आइंदा आपका गुफ्तगू होगी। आप हज़रत पहले आने की कोशिश कीजिए ताकि आपको मैं हुज़ूर गौसे पाक की ज़िंदगी और उनकी करामत बयान करने की कोशिश करूँ। जो हज़रत सुन्नत अदा नहीं, तो सुन्नत अदा कर लीजिए। जो हज़रत पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वाले हज़रत को तकलीफ ना हो।